Ain't me part of problem ben na mo face our mo site ya. Problem I face is say a higher under government and a war private one. Na private one no budget government. Me hona me design de me na me e na o baba beto no so de akoye na dwuma. Enti say abrofo na eba no omo su kosi enam government so no omo tibi bo man mu. Adenti no omo ma sate ha preko. Na no omo agya ma obia say fa omo kochini kwa. Enti ube wan say wote ya na broni akọ baby foforo. Enti e maye nyadom. Ye nyadom no me kwa na me twa me twa se twa we ekọ be 6 months me nya adwuma da. Enso omo ba hwehwode a e ma me yere me nya adwuma ebi to we bi de kọ. Ebi tontoma de kọ e ma me adwuma no mani ere ebrese me kọ so aye. Fi say we ne 20 we kra na bro be 4 months me 20 ntoma. Ti ye de na nkọ a e be ma me breki a me ntimi nka de. Ye ni obi a obeye obeye na se we no so breki a ka wo se Adinkra de a breki. Ti ye sa ayi how no aye famu pa no. Se omo ya omo ndale to omo dale ti so omo mra ye center ha yo toilet ho yo baby adwonso ho e ko private no so a ono aba ho no afi no se kwosere baby ebi wo se monko onko dwonso so nzanti ye ayi obibia wa so no omo ma enu nti me ma betena no me papa fie ene ye se adwuma ni nyina nso majai aba betena ha sei enso omo ma ha ti se ye hwe ni mu afọ this year omo ma me metima break we no anase me sesa me ne ma akọ ho me kọ ho ye me papa fie ena ha so ya ban dia to omo mo mra na yeso ya hunto ye timi nya ema omo ba ena hye nkura ma ya ye no mo ti se ne doso wa ha bebiri ko na aka ye nipa be 9 pen wa ha nti ye ha pa no. Apart from when no dem or how be na mo na onze eyombudo ya che omo mama yenye sikamfa bi nye de emwa no ama ase yenya problems ye water twin su ko ye machine twin su ko inside the toilet ne na ase for asay yesu yenye ska na ye de bia re akwa akoto ye ha ba akono so ye obi le ba na nsu ni hono enya ba bia anu so a eno so ye problem ti sese se mo bi be ba dia ba no hwe no ma meboa ye ntem se bi se ye nche junu no ma ha se o mo ye de eba na sabre we no ni wa eno so be ha bi pa ye ha wa sa fi sini apart from when no dem bio no de ke ni ha bia sa apart from say mbc we no kama ma ene ena ha ba bia ti se ha dua ya se ayi first ni ye na ena bia no ye twa fi ho na o ma ba so mo ba bisisi a o be kan ko be 6 months ni ti se so abrofo be she daba na sabre no ewie de o mo so eno ye kase ye be ya nke na bia betimi aye enso ma be she bo so mo ba be ye enti se kon ba akra no mo se na na mo modern kra na mo nya na empe kaka kra mo a kana bia ke ya de ya wi atona de nyina kampese mi ye bo shares bi wa ha na kon ba ye gina ase enso mo be ba be ye nim se animanu ya o besine obi amai you say you say yes so ye yi no na de na ya to agu market man ya de bia sa ka ho aye de aye ene guo na nsi inya ba bia ya be gina dua ya se a ye no ti se awo no so ba no mo so hu say ye siesie ha ya eno so ka ho no mo so ko ba be foforo no ti aba no mfa ne nsan hyemu kakra ma ye hia sika se ye di o de skebres ye ni no mo ye ma ba bia e tore sat no enye fe na obi aba na ni are aka ha sei eno pa ne hia ye nti materials no mo na mota na se aba na de bere mo materials no ya ne to ya se be ya abande ka de ye hwehwe free wa se obesiesie ha na mai kora no ye kofa bi wo sirem ye fa bi wo kumase na se kumase ho aye de ti siremu na ye be koso ye skani ho kowe no ba be si no mo ye se omo be boa ya ye wo sate ha ye ne ma sese eduro no esi ho di wiki kura na se wan kana shepe na sei so
ye nura se sa so ye nya obi ma no twa sika se ye bremo na bia 200 Ghana kra se mo fa enhye mo adwuma enso bitimu se aba no nya profit free abofo na e ba no ho na mo ba na se hwe ni ho a ene beti tourist no so say Ghana de okwa say Adinkra so kokora wo hu Adinkra no ayre wa hwe taba no mo aye ne se sika kakra on de say ye no mfa machine sa ono amra ebisa se den na ase na yenye me ncheche no onye mai ye ha pa no nti me ba so o ka say materials mo na mo to no mo accounta scanner come kutoko mo na say mo sand kwa mo de ma ban because so mo invest wo ye nya ya de say we obi ba no oto a e meme dia so nemu se wo ba be hwe no de nke ye government na o mu ja ye chire di bro be di o me ba 211 na wa ha she company binsa enso hwe ya enkoyi no eno no agya ko na se ha be fi ahabu be yi no be farm se menya dey me na metwa designs ni ti menya dey memra so memra na metra be ma ha ni kama betra 211 besi ne so nti be boso be miensa na se mo ba no moto yi be mienu bi a na me de ato me ho aye ayi ti me hwe na se nya yi a na me de ko kintim na me nwene so nti senka abane siesie ha de be twedom aba nipa no ba no register e abane dia say you have a man to crown with you, America. You say, the year you man to beat you, America. About Minya, independent free about our mayor Hamid. Into Bosum, do I into Yaka? Darby, Metia for some have possessed in Cravere, ever coso. Now, Bana, dear, now I am a media. Into so be Besha Hanma, scanner, one a veggie scanner. Young fancy an hour, ye can ye charge you with at Toho. Ya to say you fan say you ya na egbo anu kakra na sa ha nyina fu a na bia na ya po bi mintimi no nti na dia mo bi na ono ado say enu abia wi ya na me de bo me ho a da ado fi say e ko be 7 months ni no toilets no rent kente ya nwina na no ne de toto aduane edi na e be tan say obi be ba ha na nipa wa ha nwene to na ha nyina afu kusu Solia, the Miama Fasican, Namato, my sister. Okay, say Abai or Scano, so Oko register and as we be sure a quote or non accounts, and nothing a mammy be son because okay, say Mubo Scana no Nase, a bar no Nase be a helpful, no more Modiapo, Aquia, a quite bank council, say, Yawahano. Be a bar registration the catch and say 1 year no register another old him say you register there ye build on here aban the kwaban ho na kipu scan say me kasa aban ba ha ba gi scan pa there na me boa na mu kipu scan for aha ho even say aha ho SEC na e wo dey check you say be 7 months no he what as so stop over so what we can travel so that enko enso no ya eguso ye de e bon enti se no ka se aban na ehwe ha e na ska no so enko aban ho de ada mi se mo na mu yusu e na wo se aban tua oka da then it means say one na manage that first kakra na e wa ha no so nya bi emfaso wo so the home say aban yen kasa aban tua mekan say you have a registration from goni be free ne country aban we see tourist board for ono wo charge wo and as en ka o di bi be siesie ha o re fan say month bia o be siesie no say scare be ba no mo bia mfa ne sanka enka ye ni hu asem aban na je no ho na me mitimi kura hu saban adisika ba na emum enuru ye entonso fo so we say omo ba me ka say minister ya omo de na tolerance yi wa ba be ansa na be di bronya ni wa ba abeka ye be sesi ha ye sei se wo du sika hwemu di a en say wo so sika be ba ho ye na ye didi on sa omo ma me ye hwe wa ha eno se on be ba be catch say wo sisi ha na kokko bi ba
ne ya beye yenye omo ba ya omo ba beje sa fancy na no efo na beje or say yo ya yi wa ha ma ponten DC yo Torres ayi pani o kokochira yo bi o ansana akwabana kasem so enso omo no so mbeba ha de bia na aban pani bi afrese wo ba ha to mo sa na dokura no ma ba ha be ka chese mun sisi ha sei na awo he de ba ha so enso no senkasesi a ho nyama ha abrofo no be sha ase aba no eso komo no ba edum sika be shi akonfo ba ha be wi a eniema nyina na ye hwese nkom be boy getire be ore evanse 1000 Ghana bi se mo fan chance e kura be si ne obi an kan wi so se pani bi be ba dia na omo no adi animu abase yesre mo amusisi anese nu ase be kan so enti ye pe me se me de bia me no obi ye interview am ka chen place na aduma no metimi are eja so obi be ba be dia me nya me mase so omo ba omo se o wure mo nyabotre ye be sa ere ye be ba be boa ye be se no omoko ye be se no omoko nti ye ka se abansa aban ensa wo mu a ene se nkono no abrofo na ama wo sika do obegye no no market le mom se wo besesi ha ma omo ni je ha mo a de bia omo so de dombe de be ba ma oso wanya wo kakra wa wu ntimi oden assembly be na mo wase aha de ayi 1.1 say kwabre ayi aha nti oni wo ya assembly nti won wo bejiska na company ayi wo mu na de me hwa na omu tua ayi ma omu say omu no na company unim say omu napco fo aban yi napco no yi miensa ba ha abra aha niame wa ha nyina ban one apart from nedan ayi one city we say me kase me free ha kwa e dia niame wo aha nyina metime yi se me dia me de ko na napco ni na o pro ne se o mra me adwuma wa den no be so ye na ye wa ha no e na esenka wo fa tre no no wa fa wine wa fa tu no de wine na ye wo kruemu me amemi yes adwuma ese month no du na se wo ma we 7 million kwa na se yes wo ma ye wo ma 700 Ghana no and I so my 500 Ghana kurana kabra nka ha dwen se me tu me ho ache aboa se obroni no beba so be hwe Adinkra oba ya ampa wanya bi ahwe na manti dru ane na kuni akojiska na me ameme wa ha kire no bibia so uza ni nyina ha e enso be ne den be se onso se obi ba na so no so be hwa se ska no so mfa ma aban dinti a me mfa ma aban ne se aba nipa na ban ne wo sika ade bai ne bia be 2 months kura ne obi ma ha kanokure sa sika ya je afuru hu ayi aban no kura be kase ne bi kura yi ni no kura nya den ema no enso ni nyina ye nipa a won dale to omo nya den ema yes ha si senka de bia evans abofo ebe ye hu omo abontina de bia kura ye nya nipa 5 wa ha enu mante no so obetua me kakura na kasika ya bo agu on kwatimi tua ka na onso obetimi ehu we say esane say bia aban so ehu emfaso bia ono nso nya efi mboso no ntina ono nso entina ni enhwa hard because se munye scanner say 20 cedis say 100 Ghana say 1000 Ghana monso modia monfa nko no nso hu say bia say ne say na mokra mo ya account mayen nti yaso ye de ni hwa han ne hu say enso mfaso bi won mayen so mfaso ye say odu sika ko hye bibi na wo je na de unya na onfa hwe nko hye bibi na wo koje a masa ebe yisa but at least ne property ne wa ha ene dan ne wa dan si ha dan de bi na yesisi ho no usi dan si ho na sa hwe ni mu a ekwa but so at least onso mo akese mutumi show say bia assembly ma petition assembly ne say bia bibi say wa han na say ne na wa pani pa evans o da cultural ayi anu nyina say pani pa fra kreba nyina kan wo ba
ye catch on say ya be wiaye omo ya be wiaye enti say aha e basa enti omo mpe sika kakra maye ni evangelise se nka sa sika no kwa wo de fa boy bosia se me bo bosia 1000 Ghana 1 year meje 1005 wa yenim se udu sika be sheri enti yeso ye for so apesa sika no e di amount o yina ni o from there on be wiaye o ma wiaye 2 times ye nya ahwe mfiri ho yeso no kan kwese se Adinkra we ye nyina ye jaya kan sa ban so be shotu bibi kakra adan na ban no so mfa na ni ma se masi gba sha dia ene memfa workers nya de ewu sika no be ko bia ebebe bia momfa ento ho masa enke no enye yesa se me matena for 5 months na se bibi ama na se ne oba nsole nura mado e wa ha sei na sa abadia ntimi sumi ni bi se sem sumi di bi enti se ono ye adiska be shem dia ono no ani me nkan tu me ho masa do ho Ghana me na me design we na se me nya pay free bibia mu a masa kanokore ye pa so enti se me jaya ebe show bi nkran so ono so mra me enti se abano epe bibia me nyesika no ne hia me na me kan se nyesika ne hia me mo wote na ni ba ha bibia be ko yi ama me ton ma yi a me se no na ye me dia obi so ba na already start me say no so ya ban e dia na wa yuani ya wiaye mo ama ye hwe nti hwan na mfa na ne ma emegu ansa me ye to wi am be how many ko be 7 years ni mu wi 7 years ka and such ache ya ka say ya be wiaye ye his kakakra asesi ekura wa hai your promise ya enya government promise I friends is here because machine sanya obetima akase o machine kwasi a akase de depo nanka aban wo de waba ha o probia manaye ne ya kura obetima ne bia manaye de ye bia wo say ye transit onzem diska na ide abaye eti bosumi bia kura no mo anya hwe kura ma aban no ye bia mo mpe 500 Ghana ento ho a masa yesu ebe force say de bebe bia na de e ya ban sika na wo mfa hwe mreye ye te ha sa nti me pa to me ba aban na fa wadwuma mu ha dabi na hwan na fa wadwuma mu ha de e ma me ba ha ene say yo itak e wa kra me o mbe fa me abra na me nim o moda o mbe fa me say o mate so obi twa design o mo ko program bi wo trife ho eso mbe fa mama beboa Adinkra no enam call ti me call ya chire na itak nso de ho Ghana craft no omo ne da no eno omo ye se ababesi center wa ha de a ene ye no ye mfiri ye fiafie mu na ye mra na ye meboa se be ya aduma no nyina be koso ena me papa fie ye printing toma design me na metwa nti